Oke, Rima, kita masuk ke dalam sebuah topik yang agak-agak tajam nih. Apakah itu? Apa ya? Menyakitkan topiknya. Aduh, Namanya adalah perselingkuhan. wow. Dan kadang-kadang ya bukan hanya physical affair, Betul. but kadang emotional affair itu bisa jauh lebih menyakitkan. Sometimes. Yes. Jadi, Sharin, apa sih sebetulnya menurut kamu penyebab perselingkuhan itu? Perselingkuhan ya. Perselingkuhan itu in marriage? In marriage, we make it small. Oke. We focused on affairs in marriage because that's the huge. Itu kan bisa whether they are couples with children. Yap. Itu kan baggage-nya lumayan gitu kan, menyakitkan bukan hanya dari the couple tapi juga ke anak-anak betul. gitu. And if they don't have children, it's still painful because it's something that it's really you tied the knot, it's legal gitu. It's not like pacaran gitu. Makanya we make it small into affairs in marriage. Why do you think it happens? Banyak sih penyebabnya, terlalu banyak kayaknya. Kayaknya setiap kasus perselingkuhan itu mungkin faktor penyebabnya bisa beda-beda. Ya. Gitu. Jadi sudah pasti ada ketidakpuasan emosional biasanya. Ya, biasanya tuh yang paling banyak tuh itu kan miskomunikasi, terus ketidakpuasan secara seksual pun ternyata bisa. Ya. Oke. And then bisa juga The spark is no longer there, yes, right? you fell out of love. Yes. Ya kan, jadi nggak cuman in love tapi ternyata bisa out Out of love. gitu. Kemudian juga bisa jadi balas dendam, Bisa. mungkin pernah diselingkuhi pengen balas dendam lagi gitu, itu juga bisa terjadi. Kemudian juga apa ya, Bisa lingkungan. nular kan mungkin teman-teman aku Wow, that is so scary. bisa jadi kan. Ya, bisa. Bisa jadi kan gitu. Atau maybe juga there are certain aspects that it's an arranged marriage. That either one of the couple is actually not in love. Karena kan ada arranged marriage pada akhirnya mereka jatuh cinta gitu kan, kayak waktu dulu-dulu lah gitu. Ya. Tapi zaman sekarang kan if you do an arranged marriage kan it's considered unfair gitu Walaupun kan. kayaknya sekarang udah agak jarang ya yang Ya. namanya arranged marriage, tapi mungkin jarang di lingkungan kita. Ya, kita nggak tahu nih yang di luar-luar sana, siapa tahu masih ada. Masih Yang ada, daerah-daerah kan kita nggak tahu. Arranged marriage bisa aja masih sering terjadi gitu. But with what is going on right now perselingkuhannya ini kan Ini topik ya, isu yang tidak pernah mati. iya ya. Iya gak sih? Mau tahun berapapun, mau era semodern apapun, teknologi udah semaju apapun, sampai mobil udah terbang juga aku rasa perselingkuhan masih ada. Mau Tapi kamu pernah dengar nggak? kapanpun gitu loh, ini persoalan yang Rima sama, gitu. pernah dengar ya ada yang kata-kata power couple, pernah dengar nggak? Pernah. Power couple di mana mereka itu menikah dengan kesuksesan masing-masing, Ya, still in a marriage, but they have affairs karena mereka tidak mau losing that power Oke. couple syndrome gitu ya. oke. Bahkan ada juga yang memang dari awal udah dealnya begitu. Terus ngapain nikah? Ya, to gain more power. Ya nggak sih? And I have heard, I mean this is no joke, I have heard supaya legacy keluarganya itu masih kuat, tetap ongoing. ya. Ngerti nggak sih? Ya. They prolong the marriage or they stay in a marriage with a huge legacy of the family gitu, but yet they have affairs because Ya, itu biasanya yang levelnya udah di Yang atas tinggi. tuh, But then supaya again- memastikan tetap stay di level Stay. yang itu. Correct. Jadi ya harus bergabung dengan level yang sama. Ya tapi then why would you want to have that? Isn't that unhappy? I mean, if you're super filthy rich but you're not happy in a marriage, I mean I don't know. I don't know.
Well, mendingan menangis tapi punya uang kan daripada menangis nggak punya uang. What do you think? Aku nggak mensupport ya. No, but I mean gini loh. I mean I've been married for 17 years. Kayak apa tuh rasanya? Gimana ya? Ada ups and downs lah. I mean I'm not saying Of that my course marriage is lah. perfect gitu kan. Cuman I've been married for 17 years. Ups and downs in marriage of course gitu. Banyak tesnya. There are a lot of tests in a marriage, regardless of whatever things that you try to make it do. But ada aja yang it's either somebody tries to break us, it's either we are adapting to changes within ourselves. Ada juga momen dimana salah satu pasangan itu nyebelin. Terus kemudian nyebelin itu prolong, and then you meet somebody who makes you feel good, who makes you feel happy. But with this 17 years of marriage, I'll be very honest. At the end of the day, the question is back to us. Do we really want to go through a divorce just because of a phase that we're going through? And then to start all over again, emang lu mau ya? Capek tau. Ngapain sih buang 17 tahun? Iya, gitu. 17 years, and then who's gonna get hurt? It's not only us, tapi the kids are gonna get hurt as well gitu. And do I really wanna go through that? Maaf, again, this is my second marriage gitu. And if there is a problem, berarti isunya adalah I have to introspect myself again. Why, if let's say gitu kan, is my husband doing that? Or reacting to that, is it because of me? I'm the problem gitu. And sometimes we have to ask ourselves, Betul. Kenapa sih misalnya laki-laki itu selingkuh? Pasti ada reasoningnya. Kecuali memang he is, he can't keep his dad in the pants. Yep. You get what I mean? Then that's a different case altogether. But if you've been in a marriage for so long and suddenly your husband goes astray gitu, then it's a questionable thing to myself. Kenapa sih dia melakukan itu? Atau gue yang nyebelin, gue yang bikin dia sampai begitu? Akhirnya kan gue yang harus perbaiki dong. Tapi itu tidak membuat terima bahwa ya udah bener lu melakukan hal itu, enggak dong. Betul. Itu kan berarti lu jangan give up sebegitu aja gitu. And there are so many factors that I feel in affairs gitu, whether it's fair or not. And same goes for women, if suddenly you feel pissed with your husband gitu, and then you meet somebody that ternyata kita chemistry-nya lebih enak ya gitu. I think that's where the emotional affair comes in, and then that's where you start hiding. Tapi untuk sampai ke emotional, pasti kan kita lewat attracted-nya pasti fisik dulu dong. Iya. Setuju nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Baru nanti kalau udah attracted Wah, secara itu bahaya fisik, tuh. Itu baru next step-nya. pasti ada yang kayak cantik ya gitu, atau Iya. keren ya dia ya Iya, gitu. And then you make a move gitu kan. Baru tuh soalnya menurut aku untuk sampai ke titik emosional Itu aja pasti udah ada tahapannya kan, Iya. gitu loh. Nggak mungkin gitu loh sampai ke situ tanpa ada apa-apa gitu kan. Oke, kalau untuk mencapai ke tahap emotional affair, seharusnya lewat tahap fisik dulu nggak sih? Ada eye contact lah, maksudnya ketemu kan? kan untuk sampai ke emotional itu kan pasti prosesnya panjang dong. Iya. Nggak mungkin kayak baru naksir udah terjalin nih chemistry-nya kan enggak. Pasti tertarik dulu secara fisik gitu ya kan. Baru nanti ada pergerakan-pergerakan selanjutnya. Oke, untuk mencapai emotional affair pasti ada tahapannya kan. Tapi Syarin sebelumnya, mohon maaf ya kita intermezzo karena tiba-tiba Kamdi in frame Bukan sulap, lagi. bukan sihir. Tada. Tada. Ada Kamdi in frame. Dia kalau merem nggak kelihatan matanya. Nggak kelihatan tuh. Tuh, sebentar. Cuman hitam-hitam aja. Nah. Tada. Oke, let's
Continue. Ya beginilah. Okay. Emotional, Sharin. Yes, emotional. Untuk sampai ke tahap emotional affair pasti nggak mungkin dalam waktu sehari 2 hari. Pasti ada tahapannya, ya kan? Pasti ada attracted dulu secara fisik, and Yeah. then ada pergerakan menuju ke emotional affair. Jadi kayaknya untuk sampai ke emotional affair itu sebenarnya bisa dihentikan kalau nggak niat-niat banget pengen affair. Tapi gini loh, affair itu tidak akan terjadi kalau misalnya hubungan suami istri itu baik-baik aja dong. Ya nggak sih? Atau tetap bakal ada? Enggak juga Masa sih? kayaknya. Kalau yang startnya dari iseng-iseng aja bisa kan? Tapi maksudnya kalau hubungan itu sangat kuat, kan kalau misalnya dulu tuh regardless of whatever that comes in between at the end of the day, not at the end of the day, sorry, my husband or my wife is number one gitu. Ya udah, berarti gini loh, kan I have the choice to either step out of that boundary or not. Jadi tergantung diri masing-masing dong kalau misalnya kita mau maju, ini bakal lebih dari teman Betul. atau enggak. Ya kita harus tahu batasnya ya kita sendiri. Ya kan, gitu. Walaupun misalnya iseng deh, okay, let's give an Karena kan example. nggak mungkin ya kita 100% tahu keberadaan pasangan kita kan nggak mungkin. Ya Ya, kan gitu, kita nggak mungkin tahu nih dia 24 jam ngapain aja sih, jadi kan pasti harus percaya dong, ya, ya kan. Yang namanya ketemu sama orang lain, ya mau temen kek mau dimanapun lah gitu, ketemu sama lawan jenis pasti bisa, iya, betul kan. Jadi ya harus percaya dari sisi kitanya, tapi kalau dari sisi yang di pasangannya ya harus ada batasan juga, sejauh mana nih gitu loh. ya. Jadi pada akhirnya at the end of the day is dua-duanya harus kuat dong, ya kan? Betul. Nah cuman kan gini loh, affairs gini, I know of some people suaminya selingkuh, istrinya tahu dan play victim in general. Ada ternyata, there are cases that Playing victim in terms of memanfaatkan keadaan untuk benefitnya dia. pada akhirnya I'm just saying this in general ya gitu, mau itu dari the victimnya adalah suaminya atau si istrinya gitu kan. Tapi I know of a marriage or we do hear about marriage or marriages that the husband is the one that had an affair, and then the wife knows about it, but eventually it's exposed on social media to the point that it feels that she's the one that's playing victim, padahal they are trying to work things out gitu loh. I mean, in that case menurut kamu tuh kayak gimana? I mean, would you Kalau like, misalnya they're trying to work things out, ngapain diumbar? what's umbar? Ngapain Di expose gitu. di-expose, I mean. Ya makanya karena mungkin istrinya mau play victim and probably get something in return Ya berarti for her benefit. for her own benefit kan gitu. I mean, I would not settle for less deh gitu. Ya udah, I want more. If you're not gonna give it to me, then I'm gonna expose this gitu. I mean, social media right now is so cruel gitu. It's nasty gitu. But if it's that case, who would you blame? Would you, okay fine, the husband is still in the wrong. Tuh. Ya dong. Gimana pun juga yang victim pasti yang diselingkuhi. Correct. Kan tentunya. Correct. Karena apapun alasannya berselingkuh itu pasti salah. Yes, but would you say that even if the wife does it, ibarat gini, ya wajar dong, gue minta lebih atau gue mengeksposkan dia karena pada akhirnya sakit hati. Can or cannot? I mean, Suaminya mengiyakan nggak? mengiyakan apa nih? Ya apapun yang diminta. Ya enggak lah, karena merasa kalau secara general ya, maksudnya mungkin Susah sih kalau udah kayak gitu ya. Itu kayak ibaratnya gini, ya itu udah resikonya
yang berselingkuh. Apes aja nih gitu loh. Lawannya dia ternyata Memang berat. karena pada akhirnya memang selingkuhan is wrong. Betul. Right? Karena ternyata lawannya berat sekali Ya. gitu. Tapi kan dari sisi yang perempuan pasti juga ada efek buruknya juga dong. Ya, gitu ya, ya, kan. ya. Walaupun mungkin niatnya tadinya pengen dapet keuntungan, tapi pasti kan ada sisi lain lah yang efeknya juga buruk, mungkin ya buat anaknya, buat image-nya. I truly believe that affairs or infidelity in a marriage should just stay within themselves, the issue, and not expose it, because I feel kids should not be exposed into this kind of matter, Ya, you know, karena because it's their future and we don't know. Kasian, yang paling kasian tuh memang anak ya. Iya, gitu, I mean, kalau kayak gini. mungkin orang tanpa sadar kali ya Sharin ya. Before kan our generation nggak ada social media, there's no exposure gitu kan. The only exposure we have is koran, right? Betul. Newspapers. But now people can access about your personal life anywhere gitu. And if you expose, Kapan aja. exactly, and if you expose your personal life, especially when it's about your marriage and it involves your children, no puns intended ya, maksudnya ini secara general aja gitu. Even for myself, whatever, misalnya gak usah harus tentang masalah keluarga deh gitu, untuk upload foto atau video anak-anak aja I have to ask permission gitu. Are you okay with it? Are you not? And sometimes I tend to forget that I have to ask permission from my children gitu kan. There was a time when I uploaded siapa namanya? Anak sendiri lupa. Seth gitu. Dan juga Ega, dan mereka ternyata marah. Aduh, lupa gitu. Karena buat mereka itu Mami, kamu yang public figure-nya ya terserah kamu, tapi don't get us involved, karena belum tentu mereka bisa menerima gitu loh. Apalagi tentang personal life yang lagi bermasalah dan involve anak-anak gitu loh. But back again, come back into perselingkuhan gitu. Karena sebenarnya gini, kalau yang aku lihat, kalau misalnya perselingkuhan yang terekspos di sosial media itu biasanya untuk mencari keadilan. Mungkin si victim merasa Understand. ada ketidakadilan di sini dan susah nih gitu loh. Ibaratnya dia mungkin secara hukum juga tidak ada backingan, gitu kan. Ini kalau misalnya diem-diem aja nih nggak diekspos, wah gue bisa dicurangin banget nih misalnya, makanya diangkat. Banyak kan yang kayak gitu. Banyak yang kayak ini terpaksa aku bikin viral supaya dia dapat keadilan buat dia gitu. Banyaknya seperti itu. Bener. Rata-rata. Tapi akhirnya banyak yang kebablasan. Karena some people, I mean mostly husbands ya, Cuman gini, have a higher power kan. Problemnya adalah gini, kebanyakan dari kasus-kasus yang di perselingkuhan yang diekspos, betul, akhirnya memang jadi viral, jadi mungkin keadilan yang diinginkan ini tercapai nih gitu. Tapi bayangin ya, masalah keluarga, masalah kita yang ngurusin satu negara gitu misalnya, dengan segala macam kata-kata, ucapan yang tidak terfilter. Dan itu kan pada suatu saat ya itu nanti berat banget loh. Tapi maksudnya gini loh, pada suatu saat kan anak-anak itu akan, dan kalau mereka bisa akses untuk membaca komen-komen itu kan sakit kan, sedih gitu loh. Yang kena kan pada akhirnya itu adalah anak ya. But I do know of people like you mentioned earlier, perselingkuhan balas dendam gitu. Kalau suaminya, okay lah, I'm gonna take it in general ya. I'm not being a feminist here, but majority of the cases men are the one who have the affairs gitu. And when they have an affair, once maybe the wife will, forgive gitu kan. But if it's more than 2 times, pada akhirnya if
the husband doesn't want to change and then they do not want to go into a divorce, ya udah, Kalau menurut aku sih, gue juga gitu. kalau perselingkuhan yang modelnya kayak gitu, aku biasanya gini, kan ada misalnya temanku sendiri ya mengalami gitu. No, even cukup dekat sama aku lah ada. Diselingkuhi itu bisa sampai 2 kali 3 kali. Biasanya aku tanya gitu, diselingkuhinya dengan orang yang sama atau enggak? Dia berselingkuh dengan orang yang sama apa enggak? Kalau misalnya dia berselingkuh dengan 2 kali 3 kali, orangnya tuh dia lagi nih selingkuhnya gitu loh, kemungkinan memang cinta. Ya, Tapi kalau berselingkuhnya itu 2 kali 3 kali dengan orang yang berbeda, itu kayak udah tabiat ya, udah karakter, udah susah tuh nah biasanya. itu gimana dong? Itu udah sulit, Mending. udah sulit itu biasanya gitu. Ya makanya gue bilang kan kalau perselingkuhan dengan tabiat seperti itu ya udahlah, mending ya udah please get away from me gitu. Tapi kalau perselingkuhan dengan orang yang sama, Itu lebih nyakitin gak sih? nyakitin, cuma gini, makanya dia bilang nyakitin, tapi kan balik lagi harus tanya balik ke diri kita dong. Kenapa suaminya kenapa suami selingkuh sih? Apakah salah gue tuh apa gitu Betul. loh. Ya dong. Betul. Nah, kan itu harus Cibi, stop. tambah 2 lagi. Stop. Ini namanya dolar dan satu lagi namanya Cibi. Yes, it's magic. This is a magic podcast. Suddenly there are 3 Boleh? dogs with us. Yes, anjing yang gede sudah pergi. Kamdi yang replacementnya adalah Cibi dan juga dolar yang ada Menyusut. sini. Menyusut. Okay, anyway. So yeah, we're back again again. When you mentioned that if a guy falls in love with the same person over and over again, then it's something that you should ask yourself. Kenapa sih suami gue selingkuh dengan orang yang sama? Masalahnya apa di gue gitu kan? Apakah karena gue tidak memuaskan dia? Kan bisa dari segi fisikal dong. Bisa. Excuse me, it can be on the bed, or the way we speak to our husband, or how Kurang we treat. kurang love language-nya kurang. Mungkin karena memang banyak orang every person has a different love language, correct? Semakin lama juga usia hubungannya, usia pernikahannya mungkin udah terlalu nyaman. Jadi And kita yet, juga tanpa udah sadar ya. nggak terlalu effort lagi gitu loh. Tapi gini loh, I'm not trying to expose my marriage gitu kan in a way, but my love language and Marcel's love language is very different. For me, I just need hugging is enough for me. Physical touch is just enough for me gitu. His love language is totally different gitu. I think back again karena age for women and men are opposite. Betul. Gitu kan. I'm more the chill, or sometimes just his presence alone being with me is more than enough. Because 17 years that we've gone through a marriage, I feel that it's more than enough. I know that you are there. I know that you are safe. I just need you to probably, the only thing right now in a marriage is I need an encouragement, your support, and I think that isn't enough buat terima ya gitu. But is it enough for him? Nah, exactly. And therefore, that is where I feel the tiredness, capeknya dah, gitu. Especially women, we have a lot of responsibilities, like with children, with our business, with our own self. We need our own me time. And then if you have to go back and then the love language of your husband is different from yours, then it's tiring. And I guess that's where the men Itu juga bisa jadi tuh, ingin mendapat apresiasi, mungkin kurang apresiasi, jadi mencarinya dari orang lain. Ibaratnya misalnya gini, dari sisi yang perempuan, ini posisinya adalah suami istri, suami yang cari nafkah, istri yang di rumah ya. Correct. Ya. Ibaratnya kayak suaminya merasa gue udah capek cari uang, gue nggak diapresiasi gitu. Betul. Sedangkan istrinya juga, gue capek lo ngurus rumah, ngurus anak, masak segala macam, gue juga under appreciate misalnya ya. gitu. Jadi akhirnya mencari apresiasi dari orang lain, gitu, karena dia tidak mendapatkan itu dari pasangannya. Gitu. Jadi ya ternyata apresiasi itu memang sepenting itu. I believe so. I truly believe that, yeah. Words is
is very important in a marriage, especially and over time gitu loh. Karena when Nggak we boleh think, bosen ya when you think, ngomong kayak thank you apa ya gitu-gitulah ya. if it's very monotonous after a while, memang ya sometimes words of appreciation makes a lot sih, does a lot to a marriage. And I feel perselingkuhan itu is very dangerous, and at the end of the day you gotta ask, right, is it worth it gitu no. I mean, however, I do believe there are affairs that is for a reason gitu. I mean, I cannot say that it's right, but I'm sure there is a real reason if it's already selain tabiat ya. Pasti ada kenapanya gitu. It's an issue. I mean, like for yourself, if you were to meet a guy who ternyata is married, Oh enggak lah ya. I mean, you may never know. Immediately no. Exactly, but you know that this guy is married, but he loves you. Oh no, not love. Sorry, that's too much. Likes Iya, berat you. banget. Iya, makanya berat. Likes you. Then what are you gonna do? Ya nggak membalas lah. Ya kalau misalnya masalah dia dengan perasaannya kita nggak bisa atur ya, tapi kita bisa atur dari sisi kita. It's boundaries kan? Betul. Gitu. Kalau lo suka sama gue ya, sorry banget nih. Pernah nggak, Syarin? Nggak pernah. Enggak, maksudnya ada nggak laki-laki yang Nggak pernah. Nggak pernah lah ya. Ih. ya kan nggak tahu. Maksudnya kan kamu itu you teach. Kamu kan mengajar di studio dan ketemu banyak orang, kan kita ketemu banyak orang, Syarin. Iya. Maksud, I mean kan Untungnya tidak nggak pernah. menutup kemungkinan ada dong Oh misalnya, iya. ya kan? Oh iya dong. Nah, pasti ada kalau misalnya gini ya guys, Syarin itu we're the same age, but I know she looks younger than me. She attracts brondong. Ah, kan salah ngomong. Brondong. She attracts brondong. Enggak juga. I know a few. Who? I cannot nggak say it usah, nggak online. usah. I cannot say it online. Langsung panik. However, ada gitu kan. Itu kan brondong, tapi yang nggak brondong berarti kan banyak juga dong. Enggak juga. Kayaknya enggak sih. Okay. But okay, if you're in a marriage one day, right? She's single by the way. If you're in a marriage and suddenly your husband has an affair, Waduh. what would you do? What would you do? Udah lama dapetnya. Affair Selingkuh. pula. Waduh. What would you do? Aduh, gimana ya? Tergantung alasannya sih sebenarnya. Aduh, bukan berarti aku mau ya diselingkuhi ya. Ya, siapa yang mau? gitu. Nggak semua orang mau. Nobody wants. Jelas yang namanya selingkuh itu it's a big turn off, pasti gitu lah. Cuman ya mesti tahu juga apa alasannya. Apa nih gitu yang mendasari terjadinya perselingkuhan ini nih apa? Oke. Kalau misalnya kamu sudah menikah, enggak dong, kamu udah menikah, dia selingkuh sekali, terus tiba-tiba dengan alasan terus kamu menerima dan kamu maafkan. Selingkuh Ini. lagi. Soalnya kalau gini ya, kalau aku sekarang ngomong nih dengan keadaan aku yang sekarang gitu, aku pasti akan bilang no. Aku sih nggak akan mau sama orang selingkuh gitu. But you don't know ya, touch wood nah. But you don't know until you're Betul, in it, right? tapi kan kita nggak pernah tahu gitu kan, ketika terjadi apa nih yang akan aku lakukan gitu. Yang pasti I would like to know apa alasannya, apa yang mendasarinya itu dulu. Dari situ nanti baru kita lihat apakah layak dimaafkan atau tidak, apakah layak diteruskan atau tidak, itu nanti ceritanya beda lagi gitu. Kalau dimelakukan lagi? Iya enggak lah, enggak, ngapain dua kali. Sorry. Jadi apakah kamu akan mempertahankan pernikahan itu? Itu tergantung semuanya. Nah, lebih mungkin kalau Rima. Wah, mati. Ya kan yang memang menikah gitu. 17 tahun lagi gitu. Enggak, kalau aku punya pertanyaan yang menarik. Wah, mati. Kalau misalnya amit-amit lagi, knock dulu. Kita terjadi nih musibah perselingkuhan itu terjadi pada diri kita gitu. Rima mau ada orang yang ngasih tahu apa enggak?
Gimana pertanyaan lagi apa? Misalnya gini, aduh amit-amit ya. Amit-amit. Amit-amit Apalah, dulu, amit-amit apa yang dulu pertanyaan, ya, amit-amit pertanyaannya dulu nih ya. apa nih? Tiba-tiba nih ini, aduh tahu lagi gue nih gitu. Ada cerita nih tentang misalnya Marcel berselingkuh gitu. Rima mau nggak dikasih tahu sama orang atau mendingan Rima tahu sendiri? Karena gini pasti banyak dong kejadian perselingkuhan. Itu juga tahu sama orang Sebenarnya lain. orang tuh tahu gitu sekelilingnya. Oh. Yang nggak tahu ya cuman istrinya doang gitu. Karena yang aku tuh lain suka menutup bertanya-tanya gitu yang kayak kalau gue jadi istri dan suami gue selingkuh gitu, mendingan orang ngasih tahu ke gue atau enggak? Atau sebaliknya kalau gue tahu temen gue selingkuh, gue akan kasih tahu pasangannya nggak ya? Gitu. Pengen Walaupun kasih tahu sih. berharap sih nggak terjadi ya. Gitu. Ya. Tapi pengen dikasih tahu dong, karena kalau misalnya mereka tidak kasih tahu, berarti ya they're not my friend. Ya Jadi dong. kalau Rima sebagai korban perselingkuhannya, Rima justru akan mau dikasih tahu. Mau. Misalnya aku bilang Rima, sorry nih. Jadi ada kabar yang kurang enak nih gitu gini. Ya itu mau Rima dengar. Ya Tapi mau. kalau Rima tahu mengenai sebuah perselingkuhan, Gue telan ludah nih Rima akan kasih tahu nggak? ke teman. Yes, I will. You will. Walaupun yang melakukan perselingkuhan tuh sebenarnya sahabatnya Rima. Anjir. Maaf. It's okay. You mean it's my own friend? Ya. Jadi That ada dua, doesn't ada offend. dua nih, ada dua. Oh my god, why is it so complicated the question? Okay. Kalau korbannya adalah sahabat Rima atau yang tersangkanya adalah sahabat Rima. Wow, tersangka. Iya, misalnya sahabatnya Rima banget nih yang cowok nih Selingkuh berselingkuh gitu. Rima akan kasih tahu istrinya nggak? Oh enggak dong, karena istrinya bukan teman aku. Ya kenal, Oh kenal. kenal tapi nggak seakrab sama suaminya gitu. Rima kasih tahu nggak? Atau Rima akan approach Tergantung. temennya Rima kayak, Tergantung. jangan selingkuh Gini, gitu, tergantung karena harus tahu kenapa teman Rima itu selingkuh. Oke, jadi Rima akan cari tahu point of view-nya dari temannya Rima dulu. Kenapa dia melakukan? Baru menentukan tahap berikutnya. Gue kasih tahu nggak ya nih gitu. Ibaratnya adalah dong mind your own business aja sih. Tapi kalau yang jadi korban adalah sahabat Rima, you would definitely kasih tahu. If it's my close friend, ya I will. Close friend ya? Iya, close friend. Very close friend, I will tell them. But if it's not my close friend, it's none of my business anyway, gitu. Okay. But if it's my close friend, then I will tell because I don't want my friend to get hurt, gitu. Vice versa, if somebody knows that, touch wood, yeah, this is just a general question, scenario. If it's Marcel that's having an affair and somebody knows, I want them to tell me. Karena if you're my friend, you would tell me. Why would I? You guys all know and I don't know. Berarti all this why? Because in that phase of affair, misalnya that my husband is having an affair, that means at home I'm still sleeping with him. So he's sleeping with two women. That's like, hello gitu. Ya dulu kan waktu ya masih pacaran monyet lah ya, cinta monyet tuh kan pernah lah. Pacar berselingkuh nih gitu. Terus apparently tuh sahabat aku tuh tahu sebenarnya. Oh, gitu. Oke. Cuman dia nggak mau ngasih tahu aku. Dia mau gini, nah sebenarnya tuh gue mau mencoba memutuskan mereka dulu. Wow, berat banget hidup lo. Iya maksudnya kayak, jadi instead of dia kasih tahu aku, Rian Colo selingkuh, tapi dia kayak, gue akan berusaha untuk memisahkan mereka dulu. Gitu. Jadi pas bilang, tau gak sih pacar gue selingkuh, dia kayak, ya sebenarnya gue udah tahu. Cuman ini kan aku patah hati dua kali ya, udah patah hati sama pacar, patah hati sama sahabat sendiri yang kayak. Ya, tapi balik lagi gini deh. Kalau kamu jadi posisi Rima, mending kamu di yang tahu atau dikasih tahu? Kalau misalnya teman-teman kalau kamu itu, aku yang jadi korban, misalnya pasangan aku berselingkuh, gitu, dan semua sahabat aku tahu, aku mau sahabat aku kasih tahu. Iya dong. Give a heads up aja lah paling enggak. Gitu iya loh. gitu. Jadi kita juga
in some ways trying to find ways to catch our husband like you don't believe, you know, I found out gitu, tanpa name dropping our friend ya gitu. Cuman yeah, if you ask me that question, I would rather my friend tell me. And if it's my close friend, you know, whose husband is having an affair, I would tell my friend. But if it's not my close friend, then I would mind my own business itu aja gitu. Karena it's not, excuse me gitu. Or if let's say my guy friend is having an affair, then I would ask me, why the hell are you having an affair? You know, it's not fair gitu. Balik lagi, karena the question is why? Why do they have affairs? There should be a reason, unless like you say tabiat memang the fella Seneng aja iya gitu. Ya Thrill deh, chip hobi thrills. orang kan beda-beda ya. Ada yang hobinya olahraga, Ya mending jangan nikah. ada yang hobinya jalan-jalan. Yes, Ya, bentar lagi closingnya. mungkin ada yang hobinya berselingkuh. Karena mungkin itu adventure-nya dia di situ gitu loh. Ada sih orang kayak begitu. Iya kan? Ada aja orang kayak gitu yang punya tabiat begitu tuh ada. Jadi whether or not kamu itu diselingkuhi atau selingkuh, balik lagi, I think we have to ask ourselves whether it's worth it. And if you feel that you have an issue, that you keep on having affairs, then I suggest you don't get married or don't settle down or don't have a commitment gitu loh. Betul. Because if you are in a commitment and you have those affairs and you have children, it's going to affect the kids. And if you don't care about that, then I honestly feel that you are very selfish. I think that's about affairs, you know. But if the affairs is a reason because your spouse is someone you can no longer tolerate, even regardless of times kamu udah ngobrol sama dia dan segala macam, then it's best that you separate. However, ada kasus di mana it is impossible for them to separate because it's keeping up to a legacy or because of their parents. Atau nggak mau malu karena keluarga merasa bahwa wah gue gagal nih dalam pernikahan. I'm no expert, find a solution for yourself. But if selingkuh is selingkuh a good thing? Of course it's not, you know. Nggak pernah benar, apapun alasannya sebenarnya tidak pernah benar. You know, marriage is not walk in a park. It's not at all. It's a phase that you have to grow up, go up the hill, down the hill. Banyak fase-fase di mana perubahan dalam diri kita sendiri, di mana pasangan juga harus beradaptasi. That is overall a marriage, correct? So, today's episode tentang perselingkuhan, I hope kalian dapat pelajaran dari diskusi kami berdua. Atau paling nggak terhibur aja lah ya. Terhibur mungkin ya. Cuman again, marriage it's a phase in life that you have to accept with changes. And if you don't like and compromise ya, compromise. So, oke, topik ini bukan mengenai benar atau salah, tapi lebih ke keberanian untuk melihat kenyataan, untuk menata ulang hubungan. Betul, dengan pasangan ataupun dengan diri sendiri. Betul. Terima kasih sudah menonton podcast kami berdua bersama Rima, Syarinta, Dolar dan juga Cibi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you so much till we meet again in Beyond the Pause. Bye bye.